Attention everyone, if this side of the pandal is completely too crowded, don't worry, there are plenty of seats waiting for you at the end, at the tent behind the building. So there's a big white color tent where you can get yourself some lunch. Kindly move there if needed, maintain the queue and enjoy your food. Thank you. आमकां पॅन कार्ड आणि इलेक्शन कार्ड मेळ्ळा अमित गावडे ह्या भुरग्याचे. ताणी बॅकस्टेजीर येवन कार्ड कलेक्ट करचे. अमित गावडे. थर्ड टाइम मेगा जॉब फेयर या सो एक किती दुखलता रे सावकाश The participants music off please. The music off. Participants can kindly proceed for the interviews. Thank you. ओके. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी मेगा जॉब फेअर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या जाग्याचेर लायता. आज श्यामापुरसांतलो मेगा जॉब फेअर अप्रॉक्सिमेटली 5000 ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. मोर दॅन 150 कंपनीज हांगासर गोंयच्यो पार्टिसिपेट जाल्या. आमी सगळ्यांक अपील केला की सगळ्या जाणांनी गोंयांतले भुरगे जे हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज दिवच्यो आनी सगळ्या जाणांनी आपल्या करियराची सुरवात म्हणून अशा पद्दतीची ऑपॉर्च्युनिटीज घेवची
की हांव युथाकूय बी अपील करता की ह्या जॉब फेराचो फायदो तेंच्यांनी चडांत चड मोठ्या प्रमाणात घेवचो, जेणे करून आज एकाच दिसा 5,000 भुरगे जॉबाक लागो येता. आमी जे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताच्या पेक्षा खंयचो तरी जॉब घेवप आनी आपल्या करियराची सुरवात करप ही गरज आसा. आनी त्या शिवाय म्हणजे फ्युचर हें घडूंक शकना. म्हणून हांव तांकां अपील करता की तांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटीज घेवच्यो. इवन सरकार जेन्ना प्रायवेट जॉबाचे जॉब फेर करता तेन्ना खंय तरी भुरगे मातशे फाटीं सरतात. सो त्या भुरगे फाटीं सरना, भुरगे खूब जाण जे रजिस्टर्ड करता, बट ऑफर दिल्या उपरांत एक 2 गजाली खातीर कदाचित म्हणजे तांकां आपली सॅलरी कमी दिसता आसतली दिता ती, ओके, किंवा थोड्या जाणांक थोडेशे म्हणजे थर्ड शिफ्टी निमित्त काम करपाची गरज अशें दिसता. पण हांव ताका सांगपाक सोदता की थोड्या दिसाच्या भितर आमी तेंचे डेली वेजीस आनी एक्सपिरियन्स बेसिसचेर वेजीस ह्यो दोनूय बी वाडोवपाचे आसा पयली गजाल. आनी जो कोण जाका कंपल्सरी एप्रेंटिसशीप घेता आसत जाल्यार ताका प्रोबेशन आनी कंपल्सरी करपाक जाय. हाजेरूय बी सरकार वर्कींग करता कशा पद्दतीन करप तें. आनी तिसरी गजाल, हेल्थ फोर्स आमी तांकां म्हणजे लेबर हितूंतल्यान वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज जशे स्कॉलरशीप म्हटलें हांवें, मेडिकल हेल्प म्हटलो, इवन दो जाता जाल्यार आमी बस ट्रान्सपोर्ट हितूनय सुद्दां तांकां फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो दिवपाचे आसा. म्हणून सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीच्या प्रायवेट सेक्टराचो बेनिफीट घेवचो. हालींच आमी डिक्लेअर केला दोज आर वर्कींग मोर दॅन 20 years, ओके, तांकां वन टायम बोनस म्हणून आमी 15,000 रुपीज फाटले फावटी 1 मे दिसा आमी 10 जाणांक दिले सुद्दां दाखोवपा खातीर बाकीच्यांचें रजिस्ट्रेशन आनी हेचो सुरवात केला. अशा पद्दतीच्यो सरकारा कडल्यान वेगवेगळे बेनिफीट तांकां आमी दितले. पूण खंय तरी कंपनीज ब्रेक दिता मागीर एकदां जॉबाक लागले. आमी पर्सनली आतां मॉनिटर करपाक सुरवात केला. हांवें आमच्या सगळ्या लेबर इन्स्पेक्टरांकूय सांगलां की तेंच्यांनी प्रत्येक IDC वायज अशा पद्दतीन कितल्या गोंयकारांक घेतल्या, कितल्या जाणांक कन्फर्म केलें हें आमी स्वता लेबर डिपार्टमेंटान आमकां मॉनिटर केलां. So all the beaches of Goa that is there are manned by lifeguards and also by the beach marshals that are there. So we are basically engaged into life saving on the beaches. Basically looking for swimmers for the lifeguarding part that is there. You should be able to swim 400 meters in about 11 minutes. That's not a main criteria. We will teach you, and further if you interested in joining, we will teach you further how to get into the swimming line and how to train in swimming and all that. How many placement We have right now we have 25 vacancies for lifeguarding, 25 for beach marshals. Beach marshals is basically round the clock. These are basically marshals, like a security on the beach, who are patrolling the beaches that are there. Besides that, we also have a dog squad, which is a dog squad. There also we have about 12 vacancies for handlers and managers. How many till now? How many candidates? 8 candidates so far registered. Any specific quality? No, basically we are looking at Goans. We're trying to attract the local population that's there. The Goans are not really coming forward. Basically, it's a little hard job. So basically, managing beaches for 9 hours. Physically, it's quite this thing. But we have about 80% of our boys are Goans who are manning all the beaches right from Kankon to Pedman. Okay, your name? I'm Colonel Austin Kolatu. District. Thanks. Thank you so much. Thank you. He's a powerful person. ॲक्च्युली सध्या फ्रेशर म्हणजे 1 वर्साचो म्हजो जॉब एक्सपिरियन्स आसा. हांव हांगा जॉब एक्सपिरियन्साक लागून जॉब फेराक लागून आयिल्लो. आनी सध्या आसा ह्या फावटी हांव फाटल्या फावट मडगांव जाल्लें न्ही ते थंयसरूय गेल्लो. हांगासर आतां सेकंड टायम हांव हांगा आयला. आनी हांगासर कंपेरेटिवली आसा म्हाका लागून तरी. आय एम अ सॉफ्टवेअर डेवलपर. सो म्हाका सॉफ्टवेअर डेवलपमेंट हांव ITचें काम पळयतालो हांगासर. मातशें कंपेरेटिवली ह्या फावटी आसा बरें. कितले कंपनीज येयल्या तुका जे आय वूड से रावंड अबाउट 5 to 6. 5 to 6 कंपनीज तुका 5 to 6 म्हाज्या स्पेसिफीक फिल्डाक लागून. हय. पण आसाच एटलिस्ट 10 तरी आसतले म्हाका दिसता. सो कितें एप्लाय बी करपाचें या बेश्टें पळोवन वचपाचें? पळोवपाक तरी जाता. अप्लाय करूंक जाय जाल्यार डेफिनेटली करपाचें. पण डेफिनेटली पळोवपाक तरी येवंक जाता तुका. मडगांव गेल्लो हांव पळोवपाक गेल्लो, अप्लाय करूंक गेल्लो हांव. थंय म्हाका फक्त IFBचो कॉल बॅक आयलो. हां, मागीर कितें गावलें ऑपॉर्च्युनिटीज गावले. लायक 2-3 कंपनीक हांवें अप्लाय केल्ले. हांगासर चड आसा कंपेरेटिवली. ओके. नांव सांगा तुमी खंयचें? आर्यन मेकर. हांव म्हापशेचो. थँक्स. थँक्यू सो मच. So तुम्ही आता एम्प्लॉयड आहात? हो. ना, सध्या आय एम लुकिंग फॉर अ जॉब. Looking for the. Still you didn't get a job. Didn't get a job. So you had last year also you had applied. No, last year I was studying. Studying. माझ्या
म्हजें नांव वैष्णवी सालेलकर आनी हांव बिचोलच्यान आयलां हांगासर आयज पयले फावट आनी हांवें IT इंजिनियरींग केलें आनी थंयसरल्यान आतां म्हाका जॉब मेळपा खातीर हांगासर. सो हे तुम्ही फर्स्ट टाइम अप्लाय केला. हय, सो आफ्टर पास आउट. आफ्टर पास. सो आणि फॉर वॉट जॉब यू हॅड अप्लायड फॉर दिस? सो मीन्स वॉट युअर स्ट्रीम? इन इलेक्ट्रॉनिक्स. Electronics. And IT. So do you prefer the private jobs and all? I So prefer going through government job. So you don't want 100% a private job or this thing. So you prefer more I'm just looking for an opportunity yeah. to just for the experience. And Yeah. आम्ही पळयता गव्हर्मेंट जॉब जेन्ना अप्लाय करतना खुबशे हे ट्राय करता एम्प्लॉयांचे ट्राय करता पूण थोडे अमकेच मनशाक मेळटा वा थोडे अशें म्हणटा की फावर मारूनय मेळटा. सो स्टील होप फॉर अ गव्हर्मेंट जॉब ऑर प्रायवेट सेक्टरान शिफ्ट जावं शकता. आतां मेळटा तेजेर आसा न्ही. आतां इतलें सगळें सेग्रिगेशन जाल्यार कितलींशींच आमी भुरगीं आसा अप्लाय करता. सो ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां कमी आसा. सो थंयसर मेळटा थंयसर म्हाका चान्स घेवपाक जाय. खंय मेळटा थंय मेळटा. yeah. सेम लेवल जे कमी जाल्या तुगे तुमी चिंता हे केल्या की दोन गजाली. म्हणून जे आहा पळय न्ही प्रेझेंट जी सिच्युएशन क्रिएट जाल्या ओके ताका लागून पावस कमी आसतलो आनी ताकाच लागून आमी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब म्हत्वाचें आसा. इवन दो हांवें WRD डिपार्टमेंटाक सर्क्युलर काडपाक लायला. इतक्या जाणांचे आपले हें बोरवेल आसात त्या सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी वॉटर कन्जर्वेशन करचें पडटा. कंपल्सरी थोड्या दिसाच्या भितर वॉटर डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर येतलो की 100% की तेंच्यांनी सर्क्युलर काडपाक तेंच्यांनी वॉटर रिजर्वायर जे आहा पळय ते रिचार्ज करपा खातीर वॉटर कन्जर्वेशन करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार आमकां वॉटर कन्जर्वेशन करप शक्य आहा तितक्या जाग्यार वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब मोठ्या प्रमाणात ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणात येता. आणि धनगर समाजाच्या आमी करस्पॉन्डन्स ऑलरेडी ST कडेन सुरू आसा. थँक्यू. Myself Feroz Gurnal and I'm come graduated from Goa University. So I came here to apply for certain companies for a post like accounts and finance. So I'll place my CV in some of the companies and I'm waiting for the responses. So I'll joining them shortly. इंटरव्यू घेतलेली आसा तुजी? इंटरव्यू दिल्ले आसा? Yes, some of them. तू रिसेंट पास आउट जाला युनिव्हर्सिटी. I'm a fresher. फ्रेशर. सो यू आर गोईंग टुवर्ड्स अ प्रायवेट जॉब और गव्हर्मेंट जॉब. तू खंयचे चूज करपाक सोदता? Actually, I prefer both, government as well as private. I'm going to see about the pay structure and all, depending on it. नाव कशें सांग? My name is Feroz Gurnal. खुंयसून येयला? What? यू आर फ्रॉम From where? खुंयसून येयला? वेर? My name is Feroz Gurnal and I'm from Old Goa. I stay in Old Goa and I've graduated MCOM specializing in accounting from Goa University. येस थँक्यू. Good morning. So myself Dashmi Gadi. I have given an interview in Onstro company for the IT department as well as I am looking for the job as web development and even the data analysis. So I will be going to give the interview in job fair. I like the job fairs where many of the company is going to take the interviews. So I will attend it. So what you will prefer, a government job or private job? What is your first preference? Mostly I will prefer for the government job because it has so many of opportunities in the future. Regarding गव्हर्मेंटान तुका जॉबा मेळना आतां प्रायवेटूच वयचें पडटा. Okay, for me it is okay. But I need the experience and I am complete fresher, so I will prefer it. so you said in government department there is more opportunity and the private they don't have a opportunity. Regarding the PF, even the opportunity, then Once again, requesting all the the government participants to sector, kindly whereas proceed with private the stage companies for the don't inaugural have so much opportunity. If a government asks the private company to implement same policy for private, so would you like to take that job in private? Yes.
if a government introduce the same policy in the private company, Yes, almost like same PF and all. Yes, definitely. Thank you. Thank you.